Hi. Padung ko karon ngadto sa kuan, Mandani Bay. Ako ipakita sa inyo construction update. Tapos pakitaan pud mo sa model unit. The 1 bedroom studio unit and a 2 bedroom units. Kanya and nindot kayo karon guys kay promo for Tower 3. Tanang units nila is fully furnished. By the way, dito karon diri sa kuan kanang CICC. CICC kana siya man CICC. Formerly CICC. Then diha sa tong right, that's Park Mall. Park Mall siya sa right. Straight ahead. Kanang duha ka building nga makita nimo straight ahead, kita nimo Bay Hotel. Kanang sa right side mao na siya Mandani Bay. Kina? Hi guys, karon we're heading to Mandani Bay. Akong pakiton ta mo sa kanang iyahang construction update for 2021. And ipakita po na ko ninyo ang model unit for 1 bedroom, studio unit of the 2 bedroom units. Yan, tunay nindot karon nga good news pa. Kay ang Tower 3 is fully furnished tanan ang mga units niya. Okay? So karon di ako among nimutangan, ako sa eskina Bay Hotel. This is the North Road. By the way, makita na ninyo karon ang construction update sa Mandani Bay. Para makita ka to siya dito. That's Mandani Bay Suites Phase 1. I-turnover na siya. So guling nang turnover this quarter. Tower 1 and Tower 2 Mandani Bay Suites. So atbang lang gid siya kaayo sa Bay Hotel. Kini sa left side. Onya, of course, ang diri sa right side na po diha si Park Mall. Padong natalig to. Onya, on the far right naa dito ang Cebu Doctors University. So malakaw lang na siya actually kay kini sa Mandani Bay. This is 20 hectares development man. Dili na siya mao diha kung makita ninyo. This is the phase 1 pa lang ni siya. So kanya papasulod na ta diri sa Mandani Bay, going to gallery. So kaya ang kuan sumani siya dang FC League Street. Kini siya diri, kini cross na to. FC League Street na siya. Anya kini diri, kini siya, this is the main boulevard. Okay, pato lang to sa okay. Kami kuan boss sa appointment. Okay. Okay, so kana diha. Mo ni ang sa right, that's the construction area. This is the Mandani Bay Phase 2, Mandani Bay Suites and Mandani Bay K. Pas-pas kayong construction, hindi lang natin makita no kay na-cover siya or naas-taas kana na kini mauna siya ang Mandani Bay Suites Tower 1 and Tower 2 nga ma-turn over ray na karong quarter to second quarter na siya. Right, so i-turn ta. Okay, going to the shoe gallery. Itong ang kuan may ipakita ninyo sa karon ang model units. Ang gingon ako ganiha, 1 bedroom studio and the 2 bedrooms at the same time. Naatay appointment, that's the kuan shoe gallery. Appointment no assisting our client.
Okay, so sige. Kita ta karon sa sulod. Thank you for watching. Guys, di ako karon diri sa Shoe Gallery sa Mandani Bay. So, money scale model. This is the entire 20 hectares development of Mandani Bay. So, money ang shoreline area. And this one here is the entire development, the 20 hectares development of Mandani Bay. Okay. So, kana nakita niyo ganiha, previously katong kabarog na building, ano siya? Kana siya. That's Mandani Bay Suites Tower 1. Katong usa di Tower 2. Katong nakita niyo. Right? So, kanang i-construct, katong nakita niyo construct ganiha is malibot harita dere. Okay. Tuyok lang ta. Okay. So, mo ni siya ang i-construct nga area dere. This is... Hello guys, once again, Bonnie here. Namo karon diri sa Mandani Bay. Kini akong ibarugan mo ni ang model unit for study unit in Mandani Bay. Ako ipakita sa inyo ang total floor area. Mo ni siya. So, for premium units, 33.28 square meters. Pasabot na doon na siya balcony, ang premium unit or studio plus. Alright, so sulod ta. Kini area diri karon diri ta ni sulod is balcony. Cut tas balcony. By the way, this unit is for showing purposes naman na siya. Ang puntahan ko rin dito actually here, no? So, to give you an idea, kung saan na po ang studio unit, this is kini siya. No? Sobra sa kalupa. This is about 3.5 square meters ang total balcony. Right, sulod na. Okay, so kini karon, this is your bed. No, this good for two na bed. Unya nakanindot na ni siya kay appeal na ni. No, kay fully furnished pa ni. For Tower 3 guys, dunay promo karon. No, it's a fully furnished. So imong na doon, imong na lang mga gamit. Alright, so study unit like this, yung nalikad ako, mapwede na nimo imoon nga one bedroom. Right? Like, kami pwede mo nyo utangan siya kung slide, no? So, you have the balcony, you have the bedroom. So, kung gusto kayo, divide nimo, utangan na nimo sliding door niya or partition, and doon na naka-exclusive nimo nga one bedroom. Diba? So, for a study unit. Okay. So, alita sunod. So, assuming mao na siya na imong one bedroom, and this is your living room. You can customize this one. But, of course, as kung ingon na ko nga fully furnished siya. No? So, appeal na ni ang flat screen TV, no, sa Tower 3. No, appeal na ni siya. And of course, the couch, appeal na po ni. And this is your dining area. You have the big glass. Alright. And doon na po kay cabinet. No, doon na kay cabinet. And of course, alita sa kitchen. Wow. Kita niyo yung kitchen. Taas kay siya countertop, no? Taas kay. Then doon na po kay cooktop, ridge hood, overhead cabinet, and the base cabinet for your kitchen. By the way, wala na siya appeal ang washing machine, right? And kini mao na siya ang puntahan. Appeal ni. Okay guys, appeal niya ini ang washing machine for the fully furnished unit. Then, mao gani siya ng door. So, kung masunod kasi yung unit, i-open lang nyo siya. Pero, close na diha guys. Kaya ano, so model naman nato rin. So, unit naman nato rin. Okay, so, isulod ta. Pagsulod nimo, the kitchen. And there is a right, this is the toilet and bath. So, kasi makita mo diha, kung ano, no? So, doon na ba siya overhead, kung ano ka na shower. Ano siya? Ako, cameraman. Thank you. Partner Evelyn. Okay, so i-review na to. So this is it. Ano kayo, cabinet. Kenapa ako sinina? Okay, so imong na doon. Imong na lang ba niya? Sinina. Right. So, floor to ceiling height niya, taas kayo. And the paintings, wala na siya appeal.
Right? So, kung doon lang kayo mga pagutana about Mandani Bay or about the study unit, you can always message me on Facebook or click the link below on this video. And ayaw kalimot to subscribe and click the bell button para ma-notify ka every time doon ako yung video nga pagabuhatan. Okay, so thank you very much for watching. God bless. Bye-bye.